अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है भाई पढ़ाई आप लोगों की? वीडियोस आपको समझ आ रही हैं? हम लोगों ने चैप्टर 9 या यूनिट 9 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और इस यूनिट 9 में हमने ये पढ़ा था कि जो मादे की हरारती खसूसियात हैं उनके मुतालिक हम पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि हरारत जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। हरारत एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है, ट्रैवल करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो हरारत है ये हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है। जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जाएगी। हमने हरारत की मुंतकिली के तरीके भी पढ़े कि हरारत कौन से तरीक़ों से मुंतकिल होती है। हमने ये पढ़ा कि हरारत की मुंतकिली का जो एक तरीका है उसे कंडक्शन कहते हैं, जो ज़्यादातर ठोस अजसाम में होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ये देखा कि ज़्यादातर माया चीज़ों में होता है और हरारत जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती रहती है। आज हम जिस तरीके के बारे में पढ़ेंगे उसे हम रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन के मुतालिक जो है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीसरा तरीका है हरारत की मुंतकिली का। हरारत को एक जगह से मुंतकिल होने के लिए दूसरी जगह तक जाने के लिए जो दूसरा तरीका आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन जो बुनियादी तौर पर है इसमें हमें किसी भी वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने कंडक्शन के मुतालिक पढ़ा था कि एटम वाइब्रेट करते हैं, हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। अभी जब वो ठोस जिस्म नहीं होगा हरारत नहीं जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होगी। उसके लिए कोई मटेरियल चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें एटम वाइब्रेट करें और हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो। दूसरा जो तरीका हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा जो था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल या एटम एक जगह से उठते हैं, हरारत लेकर जाते हैं और दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे बीकर को हमने देखा, मिसाल पड़ी थी कि बीकर को जब हम गर्म कर रहे थे बीच में हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो वो रंग जो था उसका ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। ऊपर की तरफ क्यों उठा? क्योंकि नीचे से पैंदे को हरारत दे रहे थे, मॉलिक्यूल खुद ऊपर जा रहे थे हरारत लेके, ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आ रहे थे। तो ये सिलसिला मॉलिक्यूल का नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना एक साथ होता है, रैंडमली होता है। उसमें भी अगर ये एटम और मॉलिक्यूल नहीं होंगे हरारत मुंतकिल नहीं होगी। उन्हें यहाँ पर भी एक मीडियम की ज़रूरत है। जबकि हमारे पास जो रेडिएशन है, रेडिएशन एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें किसी मीडियम की भैया ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ब खुद जो है हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है बग़ैर किसी वास्ते के। तो हम इसकी तारीफ़ जो है सबसे पहले करेंगे और इसकी तारीफ़ हम यूँ करेंगे कि हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका, हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका जिसमें हरारत किसी वास्ते के बगैर मुंतकिल हो। ये हम इसकी तारीफ कर सकते हैं। हम इसकी तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि हरारत हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका जिसमें हरारत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं की सूरत में मुंतकिल हो, उससे हम क्या कहेंगे? ये दो तारीफ़ें मैंने की हैं। बहुत सारी तारीफ़ें आपको मिल जाएंगी, आप जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी तारीफ़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका जिसपे हरारत बग़ैर किसी वास्ते के मुंतकिल हो, किसी मीडियम के बग़ैर जो है वो मुंतकिल हो। और दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं के ज़रिए जो है ये हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआएं हैं वो 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआएं होती हैं, जिसमें गैमा शुआएं हैं, एक्सरेज शुआएं हैं, जिसमें हमारे पास हैं अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं,
जिसमें माइक्रोवेव शुआएँ हैं, जिसमें जो है इंफ्रारेड शुआएँ हैं, फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की शुआएँ हैं जो आती हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी शुआएँ हैं जिन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं, जैसे विजिबल लाइट, जो सफ़ेद रोशनी आ रही है, इस सफ़ेद रोशनी को हम देख सकते हैं। बाकी जो 6 किस्म की शुआएँ हैं उन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। हमारी आँख में जो है वो इतनी ताकत नहीं है कि वो ये शुआएँ देख सके। अभी ये शुआएँ जो हैं इनके अंदर भी एनर्जी होती है और ये बग़ैर किसी वास्ते के जो है वो हम तक यहाँ पर पहुँचती है। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक सूरज है, सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ पर चमकती है, ज़मीन जो है वो यहाँ पर है, इनके दरमियान जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके दरमियान अगर हम देखें तो इनके दरमियान जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़मीन के दरमियान जो फासला है अगर हम देखें तो वो है 1.496, 1.496 जो है ज़रब 10 की ताकत कितने हैं, ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर है, या 196 जो है वो मिलियन किलोमीटर जो है वो इसका फासला है। इतनी दूर जो है यहाँ पर इसका फासला है। अभी हम देखते हैं कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो क्या मौजूद है, फ़िज़ा मौजूद है। इसके जिस्म के ज़मीन के इर्द गिर्द फ़िज़ा मौजूद है। इनके दरमियान ये जो फासला है ये खला है, यानी इसमें कोई हवा मौजूद नहीं है, कोई जो है इसके अंदर मादी चीज़ जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। सूरज जब यहाँ से चमकता है ज़मीन तक इसकी शुआएँ पहुँचती है। दरमियान में कुछ एरिया ऐसा है, बल्कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो इसमें कोई मीडियम है, हवा है, तो फिर भी हवा जो है वो हरारत की नाकिस मूसल है। हवा में से हरारत जो है वो इतनी अच्छे तरीके से मुंतकिल नहीं हो सकती। फिर भी हम देखते हैं कि सूरज की जो शुआएँ हैं वो ज़मीन तक पहुँचती हैं और उन शुआओं में हरारत होती है। ये हमारा एक आम मुशाहिदा है। जब हम खड़े होते हैं सर्दी के मौसम में, धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें उससे हीट मिलती है, हरारत मिलती है। गर्मियों के मौसम में सूरज बहुत तेज़ी के साथ चमकता है और हम जब सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो गर्मी महसूस होती है हमें, और उसकी वजह यह है कि सूरज की शुआएँ जो हम तक पहुँच रही हैं उसमें हरारत मौजूद है, उसमें तपिश मौजूद होती है, उसमें गर्मी होती है, और उस गर्मी की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि हरारत को भी ये शुआएँ जो हैं वो मुंतकिल करती हैं। तो सूरज की शुआएँ जो ज़मीन तक पहुँच रही हैं, खला में से भी गुजर रही हैं और फ़िज़ा में से भी गुजर रही हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए कि इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तब भी हवा जो है वो एक नाकिस मुसल है। जो हवा है वो हरारत की अच्छी मुसल नहीं है, हरारत को इतने अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करती जैसे दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये हरारत हम तक पहुंच रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेडिएशन है ये हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका है कि जिसमें रोशनी जो है वो बग़ैर किसी वास्ते के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तरीका, हरारत की मुंतकिली का ऐसा तरीका जिसमें हरारत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं की सूरत में मुंतकिल होती है। ये जो हरारत हम तक पहुंच रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं की सूरत में मुंतकिल हो रही है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआएं जो मैंने बताया है ये 7 किस्म की होती हैं। अगली क्लासेस में हम जाकर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 10th में जाकर, सेकेंड ईयर में जाकर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शुआएं होती हैं और क्या ये किरदार अदा करती हैं। फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआएं 7 किस्म की होती हैं, जिसमें कुछ के बारे में आप जानते हैं, जैसे एक्सरेज है, जैसे गैमा शुआएं हैं, जैसे आप जानते हैं माइक्रोवेव के बारे में आपने सुना होगा, इंफ्रारेड शुआएं हैं, इसके बाद अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं जो मौजूद होती हैं, जिन्हें बाला बनफशी शुआएं भी कहते हैं। छोटी वेवलेंथ की शुआएं होती हैं, बड़ी वेवलेंथ की शुआएं होती हैं। ये तमाम किस्म की शुआएं जो हैं ये सूरज से निकलती हैं, हम तक पहुँचती हैं, हरारत को मुंतकिल करती हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है कि जो हवा को मुंतकिल कर रही है। हो ना हो ये शुआएं जो हैं किसी मीडियम के बगैर भी एक जगह से दूसरी जगह ये सफ़र कर सकती हैं। अभी हम ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हरारत जो है, ये मुंतकिली का जो तरीका है वो ज़्यादा होगा।
کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ریڈیشن کا عمل جو ہے یہ تیز ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جسم کا ٹیمپریچر. اس کی جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے جسم کا ٹیمپریچر. جسم کا ٹیمپریچر. تو جسم کا ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا شعاعیں جو ہیں وہ اتنی ہی زیادہ اچھے طریقے سے منتقل ہوں گی. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ حرارت ہمیشہ ایسے جسم سے منتقل ہوتی ہے جو گرم ہوتا ہے اور ایسے جسم کی طرف جاتی ہے جو سرد ہوتا ہے. اس سے ٹیمپریچر کے فرق کی وجہ سے یہ منتقل ہوتی ہے. یہاں بھی یہی ہے. جسم جس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا وہ زیادہ شعاعیں خارج کرے گا اور وہ جسم جس کا ٹیمپریچر کم ہوگا وہ ان شعاعوں کو جذب کرتا رہے گا. وہ جسم جو زیادہ ٹیمپریچر کی سطح پر ہوگا وہ شعاعیں خارج کرتا جائے گا, دوسرا جسم اس شعاعوں کو جذب کرتا جائے گا اس وقت تک جب تک دونوں کا ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ابھی ہم دیکھتے ہیں سورج کی ہی مثال لیتے ہیں کہ سورج کا ماس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس کی جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ملین ڈگری سینٹی گریڈز میں ہے. ملین کیلون جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہے, ملینز آف کیلونز جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہے. اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے زیادہ شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں جو ہیں وہ حرارت کو منتقل کر رہی ہیں زمین تک. زمین کا ٹیمپریچر سورج کی نسبت کم ہے اس لیے وہ ان شعاعوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان شعاعوں کو جو ہے وہ جذب کر لے. تو ایک جسم جس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا وہ شعاعوں کو منتقل کرے گا اور دوسرا جسم جس کا ٹیمپریچر کم ہوگا وہ ان شعاعوں کو جو ہے وہ جذب کر رہا ہوگا. تو جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جائے گا اس کے اندر ریڈیشن جو پیدا ہو رہی ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی. ہم اگر عام مشاہدے میں دیکھیں کہ جب ہیٹر لگا ہوتا ہے, ہیٹر کا جب وہ پلیٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جب ریڈ ہو جاتی ہے تو اس میں سے جو ہے وہ روشنی سے نکل رہی ہوتی ہے, جو لائٹ سی آپ کو نظر آتی ہے وہ لائٹ اصل میں شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ان شعاعوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے اور وہ گرمی جو ہے وہ آپ کو پہنچاتی بھی ہیں. یہ جب ہیٹر جل رہا ہوتا ہے تو ایک تو وہ کنویکشن کے ذریعے حرارت کو منتقل کر رہی ہوتی ہے, یعنی جو ہوا ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتی جاتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے یا آگے کی طرف جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں سے جو روشنی نکل رہی ہوتی ہے, جو لائٹس نکل رہی ہوتی ہیں, جو ریزز نکل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں گرمی پہنچاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں گرمی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. تو جسم کا ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا اس میں سے حرارت, اس میں سے شعاعیں اتنی ہی نکلیں گی, اتنی ہی زیادہ اس میں سے شعاعیں نکلیں گی. اور اگر جسم کا ٹیمپریچر کم ہوگا تو اس میں سے اتنی ہی شعاعیں بھی کم نکلیں گی. دوسری ہم اس میں چیز دیکھتے ہیں کہ جسم کا رقبہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جتنا زیادہ جسم کا رقبہ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ شعاعیں جو ہیں وہ خارج کرے گا. جسم کا یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, جیسے سورج کی ہی ہم مثال لیتے ہیں, سورج کا رقبہ بہت زیادہ ہے, اس کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سطح جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے, اس میں مسلسل جو ہے وہ ریئیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں مسلسل جو ہے وہ فیوژن کا عمل ہو رہا ہے, فشن کا عمل ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اس کی سطح کا رقبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ انرجی کی زیادہ شعاعیں جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے, زیادہ انرجی والی شعاعیں جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے اور وہ زمین تک منتقل ہو رہی ہیں, دوسرے سیاروں تک, پوری کائنات میں جو ہے جہاں جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک یہ شعاعیں جا رہی ہیں. تو جتنا زیادہ کسی جسم کا رقبہ زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ شعاعیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا اور جتنا کسی جسم کا رقبہ کم ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ شعاعیں کم پیدا کر سکے گا. تو یہ ہم نے یہاں پر آج دیکھا کہ جسم کا رقبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ شعاعیں خارج کرے گا. آگے بڑھتے ہیں اور سطح کا رنگ جو تیسری چیز ہے وہ سطح کا رنگ, یہاں پر یہ بہت ہی اہم کردار جو ہے یہ ادا کرتا ہے کہ اس کا رنگ اور ساخت کیسی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جو چیز زیادہ چمکدار ہوگی، جو شے زیادہ چمکدار ہوگی یا گہرے رنگ کی ہوگی، گہرے رنگ کی چمکدار ہوگی، گہرے رنگ کی ہوگی، یا دوسری جو شے جو ہے وہ ہلکے کلر کی ہوگی یا چمکدار اور ہلکے کلر کی ہو اور گہرے کلر کی ہو، کالے رنگ کی ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناہموار جو سطح ہوگی اس میں جو ہوگی ریڈیشن کے جذب کرنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جسم یا کوئی بھی ایسی سطح جس کا رنگ گہرا ہوگا، ڈارک کلر ہوگا، اس کا جو ہے وہ غیر ہموار سطح ہوگی، وہ زیادہ حرارت جو ہے وہ جذب کرتی ہے، وہ زیادہ یہ ریڈیشنز جو ہے وہ جذب کرتی ہے۔ اور اگر سطح چمکدار ہوگی، ہلکے رنگ کی ہوگی، نکری ہوگی، تو وہ کیا کرے گی؟ چمکدار، یعنی جس کو چمکدار بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے اتنی زیادہ حرارت جذب نہیں کر سکتی۔ تو اگر کوئی سطح چمکدار ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈیٹ کر سکے گی، وہ شعاؤں کو منتقل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکے گی۔ اور اگر کوئی سطح گہرے رنگ کی ہوگی، ناہموار ہوگی، کالے رنگ کی ہوگی، تو وہ کیا کرے گی کہ وہ حرارت کو بہت اچھے طریقے سے جذب کر سکتی ہے۔ تو جو ریڈیشنز کا تعلق ہے وہ جسم کے ٹیمپریچر سے بھی ہے، جسم کے رقبے کے ساتھ بھی ہے، اور اس چیز کے ساتھ بھی اس کا بہت زیادہ تعلق ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کا کلر کس قسم کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، یہ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز گہرے رنگ کی ہے تو وہ بہت زیادہ شعاؤں کو جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھے گی، اور اگر کوئی چیز چمکدار ہے، ہلکے رنگ کی ہے، تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے شعاؤں کو منعکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے گی۔ ابھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہم گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، جو ڈارک کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو وہ ڈارک کلر کے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس حرارت کو زیادہ سے زیادہ جذب کرتے ہیں۔ جب وہ حرارت کو زیادہ سے زیادہ جذب کرتے ہیں تو ہمیں سردی کا جو احساس ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ ہلکے کپڑے لوگ پہنتے ہیں۔ ہلکی جو ہے وہ کپڑے پہننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حرارت کو، ریڈیشنز کو اتنی زیادہ جذب نہیں کرتے۔ تو جب کپڑے اس حرارت کو، اس ریڈیشن سے جو حرارت آ رہی ہے اس کو جذب نہیں کرتے تو ہمیں جو ہے گرمی کا احساس بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو ریڈیشن کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ اگر کسی جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ ریڈیشن خارج کرے گا، اور اگر کسی کا جسم کا ٹیمپریچر کم ہوگا تو وہ ریڈیشن بھی کم خارج کرے گا، اس لیے وہ ریڈیشن کو جذب کرتا جائے گا، اور اس وقت تک جذب کرتا جائے گا جب تک دونوں جسم ایکولیبریم کی حالت میں نہیں آ جاتے۔ اس کے علاوہ سطح کا رقبہ obviously انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کسی جسم کا رقبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ ریڈیشن خارج کرے گا، کسی جسم کا رقبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی وہ ریڈیشن جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا۔ جسم کی سطح کا رنگ اور ساخت جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کوئی جسم چمکدار ہے، ہلکے رنگ کا ہے اور جو ہے نکری ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ حرارت کو خارج کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ریڈیشنز کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے خارج کر سکے گا، جبکہ گہرے رنگ کا، کالے رنگ کا جو جسم ہوگا، ناہموار سطح ہوگی، وہ ریڈیشن کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھے گا، وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریڈیشنز کو جذب کرے گا۔ ابھی اس ریڈیشن کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے، یہ تو ہم نے اس کے عوامل دیکھے، اس جگہ پر ہم نے اس کے عوامل دیکھے کہ ریڈیشن کے کون کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ریڈیشن کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ریڈیشن کا جو ہے وہ اطلاق کہاں پر ہوتا ہے، ریڈیشن کہاں پر جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کی کس کس جگہ پر جو ہے ہمیں زیادہ اس کے جو ہے وہ شواہد ملتے ہیں۔ تو سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ
जो गैस और बिजली के हीटर्स होते हैं, जितने भी हीटर्स होते हैं गैस या बिजली के, तो उसके पीछे जो है वो एक ऐसी सतह लगाई जाती है, उसके आसपास जो है वो चमकदार पतरी लगाई जाती है, ताकि जो है वो रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करें, मुनक्किस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको फेंकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुंतकिल करें, ताकि जो है हमें हरारत मिल सके। जितने बिजली के हीटर होते हैं, गैस के हीटर्स होते हैं, उनके पीछे आप देखते हैं कि एक ऐसी चमकदार सतह होती है, उसके आसपास ऐसी चमकदार सतह होती है कि जो हरारत को, जो रेडिएशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उन्हें मुंतकिल करने के लिए जो है ये लगाई जाती है। जैसे फर्ज कर लें ये हीटर है, इस हीटर को, यहाँ पर ये हीटर जलता है तो इसके आसपास का जो इलाका होगा, ये वाली सतह होगी, ये वाली सतह होगी, और इसके नीचे वाली ये वाली सतह होगी, आसपास वाली जितनी भी सतह होगी उसको चमकदार बनाया जाता है। ये सतह चमकदार होगी, ये वाला हिस्सा चमकदार होगा, ये वाला हिस्सा चमकदार बनाया जाता है, ये वाला हिस्सा चमकदार बनाया जाता है, ताकि जो रेडिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इस हीटर को जलाने से जो रेडिएशंस बन रही हैं, वो रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा मुंतकिल हों और जो है वो हरारत को मुंतकिल करें। तो इसलिए जो है इसकी आसपास वाली साइड को चमकदार बनाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं जो गाड़ी के अंदर होती हैं, या टॉर्च है आपके पास, तो टॉर्च के ये जो आसपास की सतह होती है ये भी बहुत ज़्यादा चमकदार बनाई जाती है। ये टॉर्च का बल्ब है, बल्ब के आसपास की जगह और ये जगह जो है ये चमकदार बनाई जाती है। उसको जो है वो सिल्वर कलर या कोई भी ऐसी रिफ्लेक्ट करने वाला मटेरियल इसके आसपास लगाया जाता है, ताकि जब ये बल्ब जले तो बल्ब जलने की वजह से जो रेडिएशंस यहाँ पर पैदा हों, वो रेडिएशन जो है वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाएं और एक जगह से दूसरी कोने तक चले जाएं, ताकि जो है वो हरारत को जो मुंतकिल कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो मुंतकिल कर सकें और हरारत जो है वो आसानी के साथ यहाँ तक मुंतकिल हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चाय की केटली होती है, चाय की केटली की जो बैरूनी सतह होती है उसको भी चमकदार बनाया जाता है। उसकी अंदरूनी सतह को भी हम देखते हैं कि वो चमकदार बनाया जाता है, ताकि जो है वो कम से कम रेडिएशन को खारिज करे। और जिस केटली में, जिस कप में या जिस भी बर्तन में आपने चाय रखी है वो ज़्यादा देर तक जो है वो गर्म रह सके और वो हरारत को जो है वो ज़्यादा मुंतकिल ना करे। जितनी हरारत मौजूद है कम से कम वो रेडिएशन के ज़रिए जो है वो मुंतकिल ना हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो थर्मो फ्लास्क होती है, थर्मस के अंदर एक बॉटल होती है शीशे की, वो जो है उसके अंदर लगाई जाती है और उसकी सतह को भी शीशे जैसी जो है वो पॉलिश कर दी जाती है, ताकि वो रेडिएशन के ज़रिए जो है वो हरारत को मुंतकिल ना करे। और इस रेडिएशन से हरारत को मुंतकिल करने ना होने के लिए जो है उसको चमकदार बनाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत को जो है वो मुंतकिल नहीं होने देता, और अगर गर्म चीज़ रखते हैं देर तक गर्म रहती है, ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो देर तक जो है वो ठंडी रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ठंडा जो फ्रिज वगैरह होते हैं और दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी सतह को भी चमकदार बनाया जाता है, ताकि वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत जो है वो क्या करें, जो है वो खारिज करें, जज्ब करें, और क्या होगा कि वो जो सिस्टम है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो इंजन होता है गाड़ी का, उसको भी कोशिश ये की जाती है कि वो हल्के रंग का बनाया जाए, उसको ज़्यादा चमकदार ना बनाया जाए, और जो है वो हरारत को क्या करे कि रेडिएशंस के ज़रिए जो है वो जज्ब ना करे, और जो है वो अंदरूनी सिस्टम जो है वो सही रहे। जो रेडिएटर गाड़ियों का होता है वो आपने देखा होगा कि वो हमेशा
काले रंग का बनाया जाता है, ताकि जब उसमें से गाड़ी गर्म होने के बाद जो पानी आता है इंजन को ठंडा करने के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत को जो है वो जज़्ब करे और वो गाड़ी को जो है गाड़ी के इंजन को ज़्यादा गर्म ना होने दे। रेडिएटर गाड़ियों का काले रंग का बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत को जज़्ब कर सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बड़ी टैंक्स वगैरह होते हैं जो दूध इकट्ठा करते हैं जगह जगह से और फिर जो है उसको मुंतकिल करते हैं, फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, उन गाड़ियों की जो टैंक होती है जिसके अंदर जो है वो दूध रखा जाता है, उसको वो चमकदार बनाते हैं। उसकी जो बैरूनी सतह होती है उसको चमकदार बनाया जाता है ताकि जब दूध उसके अंदर मौजूद हो तो वो जो है रेडिएशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा हरारत जज़्ब ना करे और जो दूध इकट्ठा करके पहुंचा रहे हैं वो दूध गर्मी की वजह से रास्ते में ख़राब ना हो। इसी तरीके से आपने फ्रिज की अंदरूनी सतह भी देखी होगी, वो हमेशा हल्के रंग की बनाई जाती है ताकि जो है वो कम से कम हरारत जज़्ब करे। फ्रिज की अंदरूनी सतह जो होती है, फ्रिज का दरवाज़ा खोलें, उसके अंदर देखें, आपको कभी भी डार्क कलर नज़र नहीं आएगा, कभी भी आपको जो है उसमें तेज़ रंग का इंटीरियर जो है उसकी अंदरूनी सतह जो है वो आपको नहीं मिलेगी, वो हमेशा सफ़ेद रंग की बनाई जाती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब दरवाज़ा वगैरह खुलता है तो बाहर से जो हरारत आ रही है, बाहर से जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो उस रेडिएशन को जज़्ब ना करे और उसको जज़्ब ना करे, नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा हरारत जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगी। तो इस तरीके के साथ जो है ये जो है वो बनाया जाता है ताकि वो कम से कम हरारत जो है वो जज़्ब करे। इसके अलावा जो खाना पकाने की चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा देगचियाँ जो होती हैं, फ्राइंग पैन होते हैं या बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको भी इस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी जो बैरूनी सतह होती है वो ज़्यादातर चमकदार बनाई जाती है। और चमकदार इसलिए बनाई जाती है कि वो जो हरारत गर्म कर रहे हैं वो खारिज ना करे, खाना जो है वो गर्म रहे और जो भी खाना वहाँ से पक रहा है, जो गर्म हो रहा है, उसकी वजह से हरारत जो है वो बाहर मुंतकिल ना हो, खाना गर्म रहे। और उसका जो पैंदा होता है, जो बहुत सारे बर्तन होते हैं, उसको जो है वो काला रखा जाता है, उसको डार्क कलर का रखा जाता है। और डार्क कलर का इसलिए रखा जाता है कि वो हरारत जब आप नीचे से उसको गर्म करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हरारत जज़्ब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब करने के बाद वो क्या करे कि खाने को जो है वो जल्दी जो है वो पका दे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सूट होते हैं, जो आग बुझाने, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो आग बुझाते हैं या जो आग बुझाने वाला काम करते हैं, उनके सूटों को भी चमकदार बनाया जाता है। उनके सूटों को चमकदार बनाया जाता है, हल्के रंग का बनाया जाता है। और उसके हल्के रंग और चमकदार और रोशन होने की वजह ये होती है कि जब ये इस तरह के हालात में जाते हैं कि अंदर किसी घर में आग लगी है और ये आग बुझाने के लिए वहाँ पर अंदर जा रहे हैं, तो इनके कपड़ों में ज़्यादा से कम रेडिएशन, जो आग लगने की वजह से रोशनी पैदा हो रही है, रेडिएशन पैदा हो रही है, वो कम से कम रेडिएशन जो है वो इनके जिस्मों में जज्ब हो और ये कम से कम रेडिएशन जो है जाए और इनका कपड़े जो हैं या वो जो सूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम हरारत जज्ब करे और वो उस दौरान जो है वो अपने जो आग बुझाने का काम है उसको बआसानी कर सकें। इसके अलावा जो लोग काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं, बिल्कुल हल्के कलर का लिबास होता है, चमकदार लिबास होता है, ताकि वो कम से कम रेडिएशंस, जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे हों या जो एटमी बिजली घर है वहाँ पर काम कर रहे हों, तो ये कम से कम हरारत को जो है वो जज़्ब करें और उनको जो है उनके जिस्म को कम से कम जो है वो इसकी वजह से नुकसान हो। इसके अलावा हम देखते हैं, हमारा आम सा मुशाहिदा है, आम ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि सर्दियों में जो है लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, जर्सियाँ पहनते हैं। तो जो जर्सी, जैकेट, स्वेटर वगैरह बनाई जाती है
وہ اس قسم کی بنائی جاتی ہے، اس میں زیادہ تر جو کلرز یوز ہوتے ہیں وہ ڈارک کلرز استعمال کیے جاتے ہیں، اور ڈارک کلر اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ریڈیشن کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جذب کرتے ہیں۔ تو جب وہ ریڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے جذب کرتے ہیں تو زیادہ حرارت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور زیادہ حرارت حاصل کرتے ہیں تو انہیں سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ سردی کا احساس اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرمی والے علاقے ہوتے ہیں، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، کیونکہ ہلکے رنگ کے جب کپڑے پہنتے ہیں تو وہ حرارت کو اتنی اچھے طریقے سے جذب نہیں کرتے، وہ بہت ساری ریڈیشنز کو جو ہے وہ جذب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس میں حرارت کم جذب ہوتی ہے، اور حرارت کم جذب ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو گرمی کا احساس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک عام سا مشاہدہ ہے، اور اس عام سے مشاہدات سے جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے سائنسدان بہت سوچ سمجھ کے بعد، بہت سوچ بچار کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں بناتے ہیں۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ جو حرارت کی منتقلی کے 3 طریقے ہم نے پڑھے تھے، پہلے کنویکشن، کنڈکشن اور ریڈیشن۔ آج ہم نے پڑھا ریڈیشن کے متعلق، اور ریڈیشن میں ہم نے یہ پڑھا کہ حرارت کی منتقلی کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں حرارت کسی واسطے کے بغیر منتقل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورج اور زمین کے درمیان 1.496 × 10 کی طاقت 8 میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی یہ جو فاصلہ بنتا ہے تقریباً جو ہے وہ 14 کلومیٹر جو ہے فاصلہ بنتا ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہماری سوچ سے بھی یہ کافی زیادہ فاصلہ ہے۔ اس کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ خلا بھی ہے اور فضا بھی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر، کراس کر کے جو ہے وہ سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی واسطے کے بغیر جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو اگر یہ کسی واسطے کے بغیر ہم تک منتقل ہو رہی ہے تو یہ ایک روشنی کا تیسرا طریقہ ہے جسے ہم ریڈیشن کہتے ہیں۔ یہ شعاعیں الیکٹرو میگنیٹک شعاعوں کی شکل میں منتقل ہوتی ہیں۔ 7 بنیادی طور پر الیکٹرو میگنیٹک شعاعیں ہیں، جن میں گیما ریز ہے، ایکس ریز ہے، انفرا ریڈ ہے، مائکرو ویوز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں۔ یہ وہ ریز ہیں جو آتی ہیں، ان میں سے ہم صرف سفید روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، باقی ہم کسی بھی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ الیکٹرو میگنیٹک شعاعوں کی شکل میں آتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو عوامل ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ریڈیشن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جن کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ریڈیشن کا عمل تیز ہوتا ہے۔ ان میں ایک جسم کا ٹیمپریچر ہے، کوئی جسم اگر ہائی ٹیمپریچر کے اوپر ہوگا تو وہ زیادہ ریڈیشن خارج کرے گا، اور جو جسم لو ٹیمپریچر کے اوپر ہوگا وہ کم ریڈیشن خارج کرے گا اور زیادہ ریڈیشن جذب کرے گا۔ تو ریڈیشن جس طریقے سے حرارت گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف منتقل ہوتی تھی، اسی طریقے سے جو ریڈیشن ہے وہ زیادہ ٹیمپریچر والے جسم سے کم ٹیمپریچر والے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جسم کا رقبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر ریڈیشن خارج کرنے کی اور ریڈیشن کو جذب کرنے کی صلاحیت پائی جائے گی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی جسم جتنا زیادہ چمکدار ہوگا، جتنا زیادہ ہلکے رنگ کا ہوگا، وہ اتنی ہی حرارت جو ہے وہ اس میں کم صلاحیت ہوگی کہ وہ جذب کرے، اتنی ہی کم حرارت جذب کرے گا۔ اور جو جسم جتنا گہرے رنگ کا ہوگا، جتنا جو ہے ناہموار ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہ حرارت جو ریڈیشنز ہیں وہ خارج کر سکتا ہے، اور اتنی ہی حرارت جو ہے وہ جذب بھی کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی مختلف اپلیکیشنز ہم نے دیکھی، مختلف اطلاق دیکھا کہ اس کا اطلاق جو ہے مختلف چیزوں پر ہے۔ ہمارے عام زندگی میں ہم جو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹر جو بنا ہے اس کے آس پاس چمکدار سطح بنائی گئی ہے، پتری لگائی گئی ہے چمکدار، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریفلیکشن کر سکے۔ روشنی کے جو بلب ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی جو گاڑیوں کے بلب ہوتے ہیں یا ٹارچ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو بھی چمکدار رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حرارت خارج کر سکے۔ گاڑیوں کے انجن گہرے رنگ کے بنائے جاتے ہیں اور چمکدار بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم جو ہے وہ باہر سے حرارت جو ہے وہ جذب کر سکیں۔ ریڈیٹر کو کالے رنگ کا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حرارت کو جذب کر سکے اور گاڑی کو جلد از جلد جو ہے وہ ٹھنڈا کر سکے۔ پھر ہم نے دیکھا
کہ جو برتن بنائے جاتے ہیں یہ بھی چمکدار بنائے جاتے ہیں، پیندا ان کا کالا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ حرارت جذب کر سکے۔ جو لوگ آگ بجھانے کے سوٹ پہنتے ہیں ان کے سوٹوں کو چمکدار بنایا جاتا ہے تاکہ آگ بجھانے کے دوران وہ کم سے کم روشنی کو جذب کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما میں رہنے والے، گرمیوں میں رہنے والے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور سردیوں میں جو ہے وہ ڈارک کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تیز رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حرارت کو جذب کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو نیوکلیئر ریئیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی مخصوص قسم کے لباس پہنتے ہیں۔ تو ہم نے ریڈیشنز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریڈیشن جو ہے یہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔